किस लिए पूछा था कि फॉरेस्ट प्लांट क्या होता है? स्पेशली जो टेक्निकल साइड वाले होते हैं ना, उनके सामने ये फॉरेस्ट प्लांट वाला जो सिस्टमेटिक मेटा एनालिसिस होती है, इस तरह की चीज होती है। वो एक्चुअल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि पी वैल्यू और उसकी, मुझे अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए मुझे पी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। और मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि इसका कौन से वाला रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है और कौन से वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। ये फॉरेस्ट प्लांट है इंटरवेंशन को प्योर करना और कंट्रोल। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? एनीबॉडी? इमोजी कंबाइंड इफेक्ट इसको कहते हैं। डायमंड डायमंड जो है ये ओवरऑल इन सारी स्टडीज का कंबाइंड इफेक्ट है। ये एक स्टडी भी है जिसने कहा है कि इंटरवेंशन बेहतर है, दूसरी ने कहा है इंटरवेंशन बेहतर है, लेकिन इसकी ये जो लाइन है ये लंबी है और इसकी लाइन छोटी है। इसकी लाइन उतनी है लेकिन ये केवल इसको कर रहा है, लेकिन ये डाटेज को क्रॉस कर रहा है। इसके दरमियान में दाल निकाले हुए कहते हैं मैं तो बिल्कुल दरमियान में हूँ, आदि मेरे इस तरफ या इस तरफ। ये कंट्रोल को फेवर करता है और इसकी लाइन इतनी है और ये इसका क्या इंटरप्रिटेशन? तो ये दो मिनट अब ये एंटीनोलाल है और ये कंट्रोलाल है। अब आप इसमें क्या करेंगे? इसका क्या मतलब है? इसको हम कैसे कंबाइन तो दोनों को कंबाइन करके बता रहे कि कुछ भी ना करें, कुछ भी नहीं है। दिस इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू स्टडी। वन जो है जो एसएसआर में की थी वो कहते हैं बिल्कुल अच्छी है, और दूसरा ये है कुछ इस तरह की। ये जब हम सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस करते हैं तो वो हमें दिखाता है कि ओवरऑल इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मतलब कोई एक जैसे नहीं है। तो जो कंट्रोल है या इंटरवेंशन और कंट्रोल का कोई फर्क नहीं है। ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल शो, ये जितनी लंबी होगी कॉन्फिडेंस इंटरवल उतना वाइड, ये जितना नैरो होगा उतना आप वो करेंगे। फिर ओवरऑल इसका और बहुत सारी चीज़ होती है। ये मिड लाइन क्लास करती है, इसका ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। जो बिल्कुल एक तरफ है ये सिग्निफिकेंट है इन फेवर, दिस इज सिग्निफिकेंट इन कंट्रोल। These studies show no difference and no significance level. ये 1 या 0, अगर ये 1 है तो ये क्रॉस करता है, या 0 है इसको क्रॉस करता है। ये एक्चुअली डेटा इस तरह है। ये आपका फॉरेस्ट प्लांट है, ये 0 है, नेट 0 इफेक्ट। जब आप डिफरेंस देखते हैं रिस्क रिडक्शन में 0 मीन्स 0 डिफरेंस, और ऑड्स रेशियो में 1 मीन्स 1/1 के जितना ऊपर वाला है उतना नीचे वाला है। तो ऑड्स रेशियो में ओआर में अगर 1 दरमियान में आता है आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान में, अगर इसका देखिए तो ये 0 है तो -1872 तो 0 इसके दरमियान में आ रहा है। तो सिर्फ इसको देखना आप कह सकते हैं। अब इसका देखिए तो ये सारा 0 से उस तरफ है। ये देखिए तो 406 तो इसके दरमियान में 0 नहीं आ रहा है, आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि दिस इज सिग्निफिकेंट। और इसकी पी वैल्यू आप देखेंगे तो इसके 0.0 ये भी एक ही तरफ है, क्रॉस नहीं कर रहा। इनकी पी
ویلیو آٹومیٹکلی سگنیفیکینٹ ہو جائے گی, آپ کو پتہ چل رہا ہے. یہ نیٹ ریزلٹ ڈائمنڈ جو اس کو پولڈ ریزلٹ کہتے ہیں, کمبائنڈ ریزلٹ کہتے ہیں, ان میں انڈیویجول اگر آپ اسٹڈی کو اٹھا کے اس میں وہ کریں گے تو یہ آپ کو فیور کرے گا. لیکن اگر اسٹڈی میں کریں گے آپ اسمالسٹ فائل ہے, اس کا جو ویٹ ہوتا ہے, جو باکس ہوتا ہے, اس کے سائز کے مطابق اوور آل جو کتنے مریضوں کا سب میں ڈفرینس تھا, کسی نے جو ہے 12 پہ کی ہوئے, کسی نے 30 پہ کی ہوئے, کسی نے 7 پہ, اوور آل یہ 150 مریضوں کا ڈیٹا ہے اور 115 سے کنٹرول ہے. تو ڈفرینس یہ بیچ میں آ رہا ہے کہ کتنا چینج ان مین اسٹیپس جو بھی ہے. تو اوور آل پول ریزلٹ جو ہے وہ فیور کرتا ہے اس گروپ کا. یہ ٹچ کرتا ہے تو اس کو نہیں سگنیفیکینٹ نہیں ہے. 0.102 ہے, 0 سے کم آ رہا ہے لیکن یہ سگنیفیکینٹ نہیں ہے, یہ کراس کر رہا ہے اس کو. تو اوور آل ہم نے اس کو دیکھنا ہے, پھر اس کے اندر ڈیٹیل سارے ڈفرینس دی ہوئی ہے, لیجنڈ آپ دی ہوئے ہے, بریک لائن ریزلٹ کافی ڈسنٹ اور سائز بھی آپ اس کو زیادہ کوشچن میں تھوڑا سا کیونکہ میں چیز کو کریے آپ بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ ایکچولی میں نے دوسری وہ اسی کو اچھا جی ڈسکشن اور سہیل صاحب آپ کی باری ہے. ڈسکشن اور انٹروڈکشن میں رائٹنگ میں کیا ڈفرینس ہونا چاہیے, ڈسکشن کیسے اسٹارٹ ہونا چاہیے؟ ایک ڈفرینس یہ ہے کہ وہ ہے دوسری بات ہے کہ ڈسکشن کا تو مقصد یہ ہے. اب آپ نے کر لی ریسرچ, آپ ڈسکشن اسٹارٹ میں کیا لکھیں؟ وہ تو پھر ایک وہ دیا کہ 7 پیراگراف میں لکھے. پہلے پیراگراف میں آپ کی جو مین فائنڈنگز ہیں وہ جو سگنیفیکینٹ فائنڈنگ ہے بڑی بڑی وہ لکھیں. دوسرے پیراگراف میں جو ہے اس پہ اس کی ڈیویژن لکھیں, جو بتایا جو اسٹڈیز اس کے فیور میں ہیں اور جو اسٹڈی اس کے اگینسٹ ہیں, آپ کے جو ریزلٹس ہیں اس کے وہ لکھیں. یہ امپارٹنٹ چیز جو ہوتی ہے, دیکھیے ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم کس چیز کی امپارٹینس ہے, کس پہ ریسرچ کرنا چاہیے, یہ ریسرچ گیپ ہے, یہ ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, ہماری اسٹڈی ہو گئی, کس طریقے سے کی ہو آتی ہے, کیا ریزلٹس آتے ہیں, وہ سارے ڈیٹیل میں بتاتی ہے. اب ڈسکشن ہم کر رہے ہیں کہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہے. تو ڈسکشن اکثر لوگ یہاں پہ دوبارہ انٹروڈکشن کو لکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ریزلٹ آ گئے, اب اسٹارٹ ہمارا اپنی فائنڈنگس ہو. سو آرگنائز دی ڈسکشن فرام اسپیسیفک ٹو جنرل. یہاں اسپیسیفک سے جنرل کی طرف ہے, وہاں جنرل سے اسپیسیفک ہے فنل. تو یہاں یور فائنڈنگ ٹو دا لیٹر ٹو دا تھیوری اینڈ الٹیمیٹ پریکٹس. یوز دا کی ٹرم اور سیم ورڈ ٹرم پریزنٹ ٹینس لکھنا ہے اور پوائنٹ آف ویو جو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. کنسٹرکشن کے سب سے پہلے سمرائز یور اون فائنڈنگز. ایک پہلے پیراگراف میں جو آپ دیکھنا چاہتے تھے وہ اس کا ایک سمری فائنڈنگز لکھنی ہے. میرا آبجیکٹو یہ تھا کہ میں فریکوینسی دیکھا تھا, میں کمیونیکیشن کو دی چیزیں. پہلا پیراگراف آپ کی اپنی اسٹڈی کا نچوڑ ہوگا. ایکسپلین ہاؤ یور فائنڈنگز ریلیٹ ٹو دوز ٹو ادرز. بٹ ان کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اور باقیوں سے یہ کیوں مختلف ہے. سیم ہے, اگر سیم ہے کس کی اسٹڈی کو فیور کر رہی ہے, آپ کی فیور میں کون کون سے پوائنٹس ہیں, ان کو اگر ڈفرینٹ بھی ہے تو آپ نے ڈفرینس آف اوپینین کی ریزنس بھی لکھتے ہیں کہ کیوں ڈفرینٹ ہے. ان کا سیمپل سائز میں فرق تھا, ان کے میتھڈ میں فرق تھا, آپ کی میتھڈ میں کوئی خاص چیز تھی یا آپ کی کوئی کمپرومائز تھی یا بہتر تھی. وہ ساری چیزیں پرو اینڈ کونس جو بھی ہوں گی آپ کو اس پہ ڈسکس کرنے ہیں کہ فلاں ایڈال کی جو ہے پاپولیشن سائز زیادہ تھی لیکن ان کا اسٹڈی میتھڈ میں انہوں نے انسٹرومنٹ غلط یوز کیا تھا, انہوں نے پیشنٹ سلیکشن غلط کی تھی, یا میرے سلیکشن میں اس کے سلیکشن میں یہ فرق تھا کہ انہوں نے بڑوں کو دیا تھا, میں نے جوان کو دیے. تو وہ ساری چیزیں اکارڈنگلی جو آپ کی اسٹڈی میں ڈفرینس آ رہے ہیں, اینڈ واٹ آر دا پوٹینشیل ریزنس فار ڈفرینس ان ریزلٹس آف انٹرنیشنل نیشنل لیول سارے آپ نے. تو سیکنڈ پوائنٹ آپ کا ہے کہ وہ فائنڈنگز باقیوں سے کیسی ہے, سیم ہے, زیادہ ہے, کم ہے, ڈفرینٹ ہے, ان سب کی آپ نے بعض اوقات اپنے سپورٹ پہ ایویڈنس بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی میرے اسٹڈی سے ملتی جلتی
किसी और की भी फाइंडिंग्स है, अगर और की है तो एक एविडेंस हो जाता है कि आपकी स्टडी वैलिड होगी। अगर डिफरेंट है फिर डिफरेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं पड़ती कि क्यों डिफरेंट है, उनमें प्रॉब्लम था या आपके में प्रॉब्लम है, उनकी स्टडी डिज़ाइन, स्टडी कलेक्शन, डेटा एक्विजिशन, लोकेशन, सेटिंग्स क्या डिफरेंस था, टूल कौन सा यूज हुआ, तो ये सारे आपने वो करने। फिर उनकी रेलेवेंस क्या है, इस चीज़ की क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इस पर क्या चीज़ आपकी स्टडी की जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इससे क्या मतलब ले रहे हैं। और अगर कोई ख़ास बाज़ औक़ात आप ऐसे रेलेवेंस ऐसी होती है कि जो एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं या कोई पुरानी चीज़ को वेट कर रही है या रिफ्यूट कर रही है, तो उन चीज़ों का आपने जिक्र करना होता है। अभी तक ये प्रैक्टिस चल रहे थे, लेकिन हम ये हमारी स्टडी ये साबित करती है कि ये दोनों से डिफरेंस है और इसकी रेलेवेंस क्या है, कि उसके लिमिटेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपने देखी हैं। देन अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसकी लिमिटेशन आपकी स्टडी डिज़ाइन में या कोई खास चीज़ ऐसी थी जो कि फॉर एग्जाम्पल इधर पहले एक स्टडी उन्होंने की थी कि जी हम देखते हैं कि जी कंजंक्टिवल मालफॉर्मेशन और फलाना होते हैं, उस ज़माने में कि हमारे हॉस्पिटल में को नहीं था, तो हमने तो बच्चों में वो नहीं देखी, पीडियाट्रिक इको नहीं थी, तो वो लिमिटेशंस में लिखती कि जी हमने कंजंक्टिवल एनाटॉमी देखी लेकिन पीडियाट्रिक इको नहीं था। अब ये दूसरे के लिए एक जस्टिफिकेशन बन जाती है कि जी पीडियाट्रिक जो है वो एक कार्डियक एनाटॉमीज नहीं देखी गई, तो वो इसलिए जो आखिर में हम कहते हैं कि ये आपके पास कोई आइडिया कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। आप और भी डिस्कशन पढ़ें, वहाँ पे ये लिखा होगा अगर प्रॉपर तरीके से लिखा गया कि आपकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या है, ये लिमिटेशन बेस बनेगी अगले की नेक्स्ट स्टडी की। ये गैप होता है जो कि रह गया है इस स्टडी में आंसर करने, तो वो आप गैप आइडेंटिफाई करें और इसकी फ्यूचर इम्प्लीकेशन, फ्यूचर और स्टडीज़ की डायरेक्शन देते हैं कि इस पर मज़ीद स्टडीज़ होनी चाहिए। आप रिकमेंड करें कि इस ये पॉइंट हमसे रह गया है या लिमिटेशंस थी इस वजह से हम नहीं कर सके आगे, एंड दैट विल हाउ विल यू वर्क कम इन नेक्स्ट स्टडी, आप खुद या कोई और करना चाहिए। उसी से रिलेटेड आप आर्टिकल पढ़ें और उसी आर्टिकल की लिमिटेशंस पढ़ें तो आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर इसी का जो आपके रिजल्ट्स आए, अब इनकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस हैं, आप प्रैक्टिस चेंज कर सकते हैं, आप गाइडलाइन चेंज कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, आप एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, उस पर आप बात करते हैं और फ्यूचर डायरेक्शन ऑलरेडी इसी में आ जाएगी कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। फिर आती है कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन बेसिकली ये क्रंच होता है, अक्सर हम जब स्टडीज डिटेल कोल भी पढ़ते नहीं है तो कंक्लूजन आप लोग का लोग उठा के जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसमें की फाइंडिंग्स का रिकैप होता है, समराइज योर मेन फाइंडिंग्स ऑफ स्टडी, और फिर समरी कि जी आप क्या देखना चाहते हैं, क्या थी फ्रीक्वेंसी की थी, जो मेन फाइंडिंग्स आपके हर एक जो बड़ी टेबल होती है उसकी मेजर फाइंडिंग्स को समरी फॉर्म में, नैरेटिव फॉर्म में आपने लिखना होता है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, पर्पस जो हम कहते हैं कि आगे से क्या चीज़ फायदा पहुँचेगा, स्पेशली क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। इसमें अगर लिमिटेशंस है तो उसको भी एक्नॉलेज करें कि आम दो हमारा सैंपल साइज स्मॉल था, तो वहाँ इस पर भी नज़र आना चाहिए, इसलिए कि अक्सर लोग आपकी कंक्लूजन पढ़ते हैं तो उसका जिक्र यहाँ पे होना ज़रूरी है। जो मैथ एब्स्ट्रैक्ट में वर्ड की लिमिटेशन है, यहाँ पे वर्ड की लिमिटेशन आपकी थोड़ी सी रिलैक्स होगी। फिर रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर, वो डायरेक्शन भी आप इसी में दें कि जी हमारी स्टडी में ये लिमिटेशंस थी विच सजेस्ट कि जी आप फ्यूचर में इन चीज़ों में हम मज़ीद काम करेंगे या नेक्स्ट या कोई और काम करेंगे। और इनकी क्लिनिकल या फिशिंग को बात करो कि जी प्रैक्टिस है या फ्लैट है, उसकी ये चीज़ आपके आगे जाके एक्सप्लेन करनी होगी। ये ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रॉडर इम्पैक्ट है और क्लिनिकल प्रैक्टिस है, इम्पॉर्टेंस आप या फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल है और आप उसको पेशेंट मैनेजमेंट में ये चीज़ वो करना चाहते हैं, आप किस पे स्टडी आ गई कि जी एमआरआई तो हमने स्टडी की, एमआरआई का अच्छी रिजल्ट है तो हर एमआरआई को आगे जाके इस पर प्रोटोकॉल का हिस्सा होना चाहिए। जनरलाइजेबिलिटी, ये भी हम बात देखते हैं कि जी जिस तरह मैंने सेकेंडरी केयर की बात की,
یا ڈیولپمنٹ کنٹریز کی یا پور یا ساؤدرن ڈسٹرکٹ جس طرح کہتے ہیں کہ اس پہ آپ کی چیز اس پہ جنرلائز کی جا سکتی ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی انسائٹ اسٹڈی ایسی ہے کہ جو کہ باہر میں جب آپ اسٹڈی بھیجتے ہیں تو اس میں آپ سے دو چیزیں پوچھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ واٹ واز دا ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف نالج، اینڈ سیکنڈ میں یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اسٹڈی کیا ایڈ کرتی ہے ٹو ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف نالج. تو وہ پوائنٹ اگر آپ ایسے ہے کہ باڈی آف نالج میں اس نے کیا اضافہ کر دیا تو اس کا ذکر. یہ ضروری ہے کہ آپ کے ہر ایک میں ہو، لیکن یہ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی بیس پہ آپ کی اکارڈنگلی جہاں جہاں جو جو چیز فٹ ہو سکتی ہے آپ نے کنکلوژن میں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ریفرنسز ہیں، ریفرنسز پہ انشاءاللہ ہم ایک الگ ورکشاپ کروائیں گے جس میں آپ کے سافٹ ویئر وغیرہ بھی اس میں کوشش کریں گے کہ آپ کو پرووائڈ کریں. ریفرنس کیسے لکھے جاتے ہیں، کس طرح انکارپوریٹ ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر آپ کو ٹول بھی پرووائڈ کریں گے تاکہ اگر ریفرنس آگے پیچھے کرتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ 12 ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، یہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں جرنلس کی کہ کس طریقے سے کون سا ریفرنس کیسے لکھیں. بک پہ کامپس پیپر، ڈیزرٹیشن، تھیسس، انپبلشڈ الیکٹرانک، کمپیوٹر فائل،